warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mancing lagi mas bro. Sekarang mancing ikan betik mas bro, sama pasang tajur. Tajurnya tapi udah dipasangin mas bro. Sambil nunggu tajur, mancing ikan betik mas bro. Lanjut lagi mas bro. Alhamdulillah mas bro, dapat mas bro, dapat ikan betik mas bro. Lagi mas bro. Alhamdulillah mas bro, dapat mas lagi mas bro, mantap mas bro. Lanjut lagi mas bro. Alhamdulillah dapat lagi mas bro, mantap mas bro. Karena waktunya udah sore, lanjut di lain waktu lagi ya mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro.